अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल अहकाफ सिपारा नंबर 26 शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। सूरह अल अहकाफ मक्की सूरत है और इसमें 35 आयात हैं। 644 इसके कलमात हैं और 2595 इसके हरूफ हैं और कुल 4 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। ये किताब खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत के साथ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से डराया जाता है वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए कि भला ये तो बतलाओ कि जिन चीजों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझको ये दिखा दो कि कौन सी चीज जमीन की उन्होंने पैदा की है, या उनकी आसमानों में कोई शिरकत है। मेरे पास कोई किताब तो लाओ जो इससे पहले की हो, या कोई मनकूल अंबिया का हो जो चला आता रहा हो, उसे पेश करो अगर तुम सच्चे हो। और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसकी पुकार को कबूल ना करे और उनको पुकारने की खबर भी ना हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी पूजा से इनकार करेंगे, और जब उनके सामने हमारी खुली आयात पढ़ी जाती हैं तो काफिर लोग इस हक के बारे में जब वो उनके पास पहुंचता है कहते हैं कि ये सरीह जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसको उसने अज खुद बना लिया है? आप फरमा दीजिए कि अगर मैंने उसको अज खुद बना लिया है तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कोई इख्तियार नहीं रखते। वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम इस कुरान के बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वही बख्शने वाला रहम करने वाला है। आप कह दीजिए कि मैं कोई नया रसूल नहीं आया और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझे वही की जाती है, और मैं तो सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूँ। अब कह दीजिए कि ये तो बतलाओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और तुमने इनकार किया और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी किताब पर गवाही दे और वो ईमान ले आया और तुमने कुफ्र किया, बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता। और काफिर मोमिनों के बारे में कहते हैं कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग हमसे पहल ना करते इस दीन की तरफ, और जब उनको उस कुरान से हिदायत ना हुई तो अब कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है, और इससे पहले मूसा की किताब थी जो लोगों के लिए रहनुमा थी और रहमत थी, और ये किताब अरबी जबान में है, इसकी तस्दीक करने वाली है ताकि जालिमों को डराए और नेकों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इससे इस पर कायम रहे, तो उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यही लोग जन्नत वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे, ये इसका सिला है जो वो करते थे। सुभान अल्लाह। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसको तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ से उसको जना, और उसका पेट में रहना और दूध का छुड़ाना 30 माह में होता है। यहाँ तक कि जब वो जवानी को पहुंचता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है, ए मेरे रब, तू मुझे तौफीक बख्श कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी उन नेमतों का जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और ये कि मैं नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करता है, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह और तकवा दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फर्मा बरदार हूँ। यही वो लोग हैं जिनके नेक अमाल हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर कर देंगे कि ये जन्नत वालों में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। और जिसने अपने माँ बाप से कहा, तुफ है, क्या तुम मुझे वादा देते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, और हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनामत में फरियाद करते हैं कि तेरे लिए खराबी हो, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो ये कहता है कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में भी उन लोगों के साथ अल्लाह की बात पूरी हो चुकी जो उनसे पहले जिन और इंसान हो गुजरे हैं। बिलाशुबा ये नुकसान उठाने वाले हैं, और हर एक के लिए अलग अलग दर्जे हैं उनके आमाल की वजह से, और ताकि पूरा कर दे उनके आमाल को और उन पर जुल्म ना होगा। और जिस रोज काफिर लोग आग के सामने किए जाएंगे, तुम अपनी लज्जतें अपनी दुनिया की जिंदगी में हासिल कर चुके और उनसे पूरा पूरा फायदा उठा चुके हो, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम नाहक जमीन में तकब्बुर करते थे और इसलिए कि तुम नाफरमानियां करते थे। और कौम आद के भाई हूद का जिक्र कीजिए जब उन्होंने अपनी कौम से अहकाफ की सरजमीन में हिदायत की
اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے چھڑا دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر واقع کر دو۔ استغفر اللہ۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تم کو وہی پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں پھنسے ہوئے ہو۔ پھر جب قوم نے عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں ان وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو ہود نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا نہیں، بلکہ یہ وہ ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے تو نہ ان کے کان اور نہ آنکھیں اور نہ ان کے دل ان کے ذرا کام آئے، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور ہم نے تمہارے ارد گرد بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے معبود بنا رکھا انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ وہ سب ان کے سامنے سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور گھڑی ہوئی بات تھی۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو متوجہ کیا جو قرآن سننے لگے، پس جب وہ قرآن کے پاس آ پہنچے تو آپس میں کہا خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری میں خبر پہنچانے کے لیے واپس گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو دکھ دینے والے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اس کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہوگا۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں کیوں نہ ہو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز کافر لوگ آگ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا اب عذاب کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا یہ دنیا میں رہے ہی نہیں تھے مگر گھڑی بھر۔ قرآن کا یہ پیغام پہنچا دینا ہے سو وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا سورہ احقاف کا سبق مکمل ہوا ہے۔ اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم سورہ المحمد پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔